korom bana anam bilicho mun bana ala ani antena musumunu be bana ala ka hina ubela jinna ala ka yafako ya ala ku saraka aljine amin 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 min sadaqallahu kala abi amina fa insha Allah ka amina insha Allah amin sadaqallahu maulana alazim وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير أعمالنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا اللهم وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك اللهم العلا من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك منا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته آمين ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفست ولا عيبا إلا سترت ولا ضالا إلا هديت ولا عائلا إلا أغنيت ولا حاجة من حوائج الدنيا ولك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار واجعل مثوانا الجنة الفردوس الأعلى بجوار حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا نبتومنا كشيجنا كنا دما كسو ولباني كيمي داوما كانسرا ansara ka aljine kan be kan horiya ka botasmama kananga family bela dinia kananga sumo ambao na mfao na corona tena musu na bilin chau bela jini kan be tan ka botasmama nanga dime bela jini ka andu nakun amin آمين sallallahu صلى الله على محمد وسلم. جزاكم الله خير. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صب على قلبي شآبيب الرحمة بحكمة مولاي الحكيم فحكمت ولا حول ولا قوة إلا بالله نستعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ame ala tanu amanyina la fe ka kanda nogoya an bɛɛ lajɛlen ala o kan ye ka silamɛya baara fana nɔgɔya an ye ala o kan ye. Alhamdulillah, komi an ka min fɔ kunun an ka jaga kuma fɔ kunun ka ban ka
fenge fana kuma fo kunu mi ye lailatul qadri parce que na me kuma ni be kuma ko mo kuma ye mo na fa be kuma na min be a waati la comme fana bal no fana ko waati ma bala ni ye ko ba flambe o le boye mi ye lailatul qadri ni ye ani ka zakatul fitri bo o bena ke fo ka taga se sunkalo laban ma a bɛ damina sisan fo sunkalo laban na an bɛ se k'a bɔ mɛ min yɛrɛ bɛ yen min ka gɛlɛn ka tɛmɛ nin bɛɛ kan o de ye zakatu yɛrɛ an ka min fɔ ka gɛlɛn an ko bɛɛ ka ɲi k'a ka zakatu diya k'a bɔ ni zakatu bɔ bɛ mɔgɔ ma parce que zakatu ye diyagoya le ye silamɛ ma n'a ala ka nafolo d'i ma an b'a fɔ ka gɛlɛn mɔgɔ sɔn sini an fana tɛ se ka taa lɔ ala ɲɛkɔrɔ ko an b'a lase wa ma ala rasul illa al balagul mubin ciladen ka baara tɛ foyi si ye fo ka cila lase n'i b'a lase fana i b'a lase k'a lagboya mɔgɔw ye mɔgɔw y'a faamu donc an bɛ kɛ k'an sinsin parce que an ka jateminɛ an ka communauté kɔnɔ fɛn min ka gɛlɛn an ka communauté mɔgɔw ma o de ye jagabɔ ye jagabɔ ka kuran min tɛ k'a fɔ sɔrɔ ko a bɛ komi nunkɔrɔ si ka nunkɔrɔ si sama n'i ko i y'a sama k'a bɔn cogo min na komi o ka gɛlɛn cogo min na a bɛ digi mɔgɔ la cogo min na ko an bɛ jaga kɛla ten mais sisan ta yɛrɛ bɛ ɲini ka bonya n'o ye a kɛla nogoden ye sisan n'i ka jaga kuma fɔ mɔgɔ ye a bɛ komi ka nogoden kuma de fɔ a ɲɛna k'a y'o bɔ ka d'i ma i nogoden tɛ se ka bɔ ka di mɔgɔw ma cogo si la mais a ka gɛlɛn mɔgɔw ma mɔgɔ sɔn ko fila de kosɔn a ma faamu ou bien limaniya ma s'a ma bon a fila bɛɛ ye ko dɔ ye an ka ɲi ka jija ka baara kɛ an ka limaniya kɔnɔ an'an ka lɔnɲɔw kɔnɔ ala ka mun fɔ an ɲɛna parce que ala ka nafolo ja ma a ka nin yɔrɔ dɔ bila a kɔnɔ min ye ala ta ye a bɛ bɔla ka di ala ma mais a tɛ di ala ma a bɛ di ala ka mɔgɔ mun fɔ a bɛ di olu le ma mun ye fantanw ye a ko yɔrɔ dɔ la wa amma sa'ila fala tanhar suratu duha la wa amma sa'ila fala tanhar a ko ni darikɛla nana lɔ k'i dari k'i kana gbɛ o kɔrɔ le ye di ni a t'i bolo ka diya ma i bɛ kuma ɲɛnama fɔ i tɛ kuma jugu fɔ a ma hali n'a kɛla silamɛ tɛ wa amma sa'ila ala ma fɔ silamɛ yɔrɔ na a ma fɔ kafiri wa amma sa'ila généralement darikɛla bɛɛ de ko donc ni o ye alaw tala ka kumakan ye o kɔrɔ le k'a fɔ ko nafolo bɛ an bolo ala ka fɛn dɔ bilala min ye darikɛlaw fana ta ye min ye fana fantanw ta ye n'a ma bɔ ka di fantanw ma n'a ma bɔ ka di a ka ɲi ka di yɔrɔ min na n'a m'o digi ala b'a minɛ n'a ye sini parce que min arkanil islam zakatu min arkanil islam jaga ye silamɛya ka rukunu dɔ le ye a lɔnsen dɔ le b'o ye komi n'i ka bon lɔ n'i ka sen bɛɛ lɔ fo ka sen kelen to kɔfɛ i b'a ye bon tɛ se ka sabati c'est pas stable parce que n'a pied dɔ bɛ yen u ma lɔ a kɔrɔ i b'a ye bon yɛrɛ tɛ lɔ ka ɲɛ n'i ma farati bon bɛ ben donc k'an to o baara la silamɛya dɔ an b'a kɛla wasa an bɛ se ka tɔnɔ le sɔrɔ a la sini wasa ala bɛ se ka diya an ma sini ka aridinɛ diya an ma cogo min na n'a fɔra ɲɛna ko an ka silamɛya se ka lɔ fo pied lourd de b'a kɔnɔ a bɛ lɔ min kan o pied lourd nin fana fila b'a la olu tɛ se ka bɔsi mɔgɔ tɛ se ka bɔsi o la cogo si la mais a tɔ ninnu sisan a ka ca ala fɛ ko bɛ se ka kɛ sababuya de bɛ se ka kɛ i tɛ se ka kɛ o de ye a fɔlɔ min ye min ye o ye a shahadatain ka shahada ka ala keliya lɔn ka sɔn k'a fɔ ko ala ye kelen ye k'a tɛse k'a fɔ ko ala ye kelen ye ani k'a tɛse k'a fɔ ko an kuntigi muhammed sallallahu alaihi wasallam ko ala ka ciladen fo k'o ye k'an dusukun na an ye sɔn o ma an ka silamɛya tɛ sɔn ka sɔn k'an ye kɛ silamɛ ye fo an ye sɔn o le ma fɔlɔ faut qu'on atteste ça, faut qu'on accepte l'idée de l'unicité d'Allah et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Donc tant que on m'a donné en dessous en dija ko barake parce que ça c'est obligatoire, chaque musulman doit avoir ça comme un des piliers principaux de sa religion islamique. Donc au coson on met insisté quand a flana fana mi o le seli seli fana silama bɛɛ lajɛlen kɛ ka seli kɛ hali n'i bɛ bana na i kɛ ka seli kɛ donc n'a fɔra ko n'u ye bana kɛ i kɛ ka seli kɛ o kɔrɔ ye ka fɔ seli tɛ bin ka bɔ mɔgɔ si ma c'est à dire excuse tɛ yen
fo muso ka lada waati la selbe be ka bɔ olu ma lada dɔrɔn kosɔn ani jolibɔn waati kosɔn mais ala fana k'o kɛ ka silamɛya nɔgɔya musow ma parce que lada min bɛ bɔlɔ la nin ye ala fana k'o bila olu kan komi lajarabili ko k'o lajarabi n'a ye a ma kɛ jangata ko ye k'o lajarabi n'a ye le lon dɔ la an bɛna don o la k'o walawala ye k'a yira cogo min na lajarabili min de an bɛn'o walawala ye lon dɔ la komi temps bɛrɛ bɛ t'an bolo mana min na n'an b'an ka kuma fitinin fɔla ɲɔgɔn ɲɛna mais n'o bɔra la silamɛ ka ɲi ka seli waati bɛɛ lajɛlen hali n'i bɛ bana na hali n'i lamɛn bɛ bana na hali n'i se ka wuli ka ɲi ka seli donc seli tɛ wuli ka bɔ mɔgɔ kan fo n'a kɛla ni mɔgɔ min hakili tɛ yen o wɛrɛ ko ni mɔgɔ banana ni fa bana bɛ bana mɔgɔ min na o kɔni seli bɛ wuli ka bɔ a tigi kan parce que a man kɛnɛ ou bien denmisɛnnin fitinin sinon seli tɛ bɔ mɔgɔ si kan maintenant a sabanan min ye zakati ye a part sɔmu fana o ye sun ye an bɛ sun de la nin ye ale fana tɛ wuli ka bɔ silamɛya kan tant que n'i tɛ voyage sira la ou bien n'i man kɛnɛ sun bɛ se ka wuli ka bɔ i kan waati dɔ kɔnɔ fo n'a nana sɔrɔ ni si sera yɔrɔ dɔ la ou bien bana min b'i la a tɛ se ka furakɛ jaga le bɛ a naaninan ye n'i ma filɛ jaga nin fana jagoya le silamɛya ka ɲi ka bɔ n'ala ka nafolo dɔ d'i ma i bɛ se ka min caman dili ma fo i bɛ se ka a mara ka san yɛlɛma n'a ye tant que san bɛ se ka yɛlɛma ka nafolo dɔ t'i bolo ka ban ka sɔrɔ i mako ma s'a ma ou bien i ka dépense ma s'a ma o kɔrɔ k'i ka ɲi ka jaga bɔ ale la k'a di ala ma o jaga nin faut que an y'i sɔn a la an y'a faamu fana n'a sɔnna n'a faamu n'an bolo a nafa ka ca kojugu ni an sera k'a kɛ n'a fana m'a kɛ fana tuguni ala fana bɛ se k'an jalaki n'a ye a b'a minɛ n'a ye sini puis non seulement ça a bɛ fana k'an ka nafolo fana a bɛ se ka tɔɔrɔya s'a ma an ka nafolo kɔnɔ ala y'an kisi ka bɔ o ma donc nafolo n'i ko a ye barika ko barika y'i kɛ nafolo la i bɛ diya ka jaga bɔra n'i ko kɛ i bɛ barika bɛ di i ka nafolo la i la nafolo bi a b'i nafa nafolo ko barika o kɔrɔ de ye fɛn min b'i nafa sinon barika kɔrɔ de ye ko nafolo bɛna caya non mais a bɛ se ka caya fana ni a jalala ye parce que ala bɛ se ka n'ala ko n'i ka fɛn di ala ma a bɛ dɔ d'i ma min ka caya n'i ka min di ala ma o kɔrɔ n'i ka miliyɔn kelen di ala ma ala bɛ miliyɔn tan d'i ma ou bien min ka caya ni miliyɔn tan ye donc mɔgɔ min bɛ wari caman fɛ fana i bɛ se ka ala dari n'o fana ye i b'a ka ca ala fɛ n'i b'a bɔ la ka di ala ma ala bɛ dɔ bɔ ka d'i ma donc an ye jija an ye jaga bɔ an ka nafolo la a kɔrɔ dɔ la lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alimun ala ko kuranna kɔnɔ yɔrɔ dɔ la suratu imrana la aya 92 92e aya suratu imrana la ko an tɛna se ka ɲɛni sɔrɔ c'est-à-dire ka limaniya sɔrɔ ka se ka baara ka kɛ baara ɲumankɛla ye ou bien ala mɔgɔ ye an tɛn'o sɔrɔ hatta tunfiqu mimma tuhibbuna faut que an se ka fɛn bɔ an ka nafolo la fɛn min ka diya an ye an ka nafolo ka diya an ye cogo min na faut que an se ka fɛn bɔ a la k'a di fantan ma ou bien k'a di mɔgɔ dɔ ma fɛn jumɛn de ka diya an ka nafolo ka diya an ye i m'a ye an ka sɔrɔfɛnw bɛɛ ka diya an ye mais n'i ma se ka dɔ bɔ o la k'o di ala ma i ma se ka dɔ di fantan ma a la o kɔrɔ le de k'i tɛna se ka ɲɛni sira sɔrɔ albirru o kɔrɔ le de k'i tɛna se ka mɔgɔ ka kɛ dɛmɛbaga ye dɛmɛbaga min bɛ bɛrɛ ala la ka kɛ ala mɔgɔ ye a ko tuguni wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha alimun bihi alimun fɛn fɛn fana n'an k'a di ala ma ala b'a bɛɛ yela ala b'a bɛɛ fana lɔn an n'an ka dɔn ka di ala ma ala b'a lɔn ala b'a yela o kɔrɔ le di an ye jija ka fɛn di ala ma n'an fana bɛ fɛn di ala ma an ye fɛn di ala ma min ye bɛn an yɛrɛ ka degré ma ka bɔ an ka nafolo la mais tuma caman n'i ko mɔgɔw ma k'o ye fɛn di ala ma o bɛ taa fɛn di ala ma olu yɛrɛ tɛ sɔn min na n'a ɲɔgɔn di olu ma n'i ka 10p di dɔw ma ko saraka le ka sɔrɔ miliyɔn b'a ka banque la a t'o 10p minɛ la cogo si la 10p ka sɔrɔ miliyɔn caman b'a ka compte la n'i nana ko saraka le ko 10p ale bɛ yɛlɛ k'i ma le parce que a b'a lɔn k'i ka 10p nin kɛ miliyɔn de b'ale ka compte la donc ala bɛ ten a caman ba le bɛ ala fɛ a tɛ ala nafa mais n'i b'a di ala ma i b'a di ala ma fo i yɛrɛ b'a lɔn k'i ka min di ala ma nin i yɛrɛ n'a dil'i ma ka sɔrɔ ni nafolo ɲɔgɔn bɛ mɔgɔ ka a nafolo ɲɔgɔn t'i bolo ka n'a dɛmɛ i bɛ sɔn a la i bɛ sɔn a la quoi imam ka baro dɔ kɛ olu ne yan baro tɔgɔ a nafa ka bon parce que rasul ko sallallahu alaihi wasallam a ko ni an ka banabaatɔw man kɛnɛ k'an y'u furakɛ ni saraka bɔ ye rasul ko fɔ sallallahu alaihi wasallam o ye hadisa sahih
ko ni banabaatɔ b'an bolo an ye saraka bɔ a tɔgɔ la ka furakɛ n'a ye saraka di n'an ka bɔ ka di fantan ma ka dugawu kɛ ko ala y'a banabaatɔ furakɛ ala b'a furakɛ donc n'a bɛ furakɛ o la n'i ka saraka ye n'i b'a bɔ la fo que bɛ saraka dɔ bɔ ile yɛrɛ b'a fɛ k'i ka banabaatɔ ye furakɛ ka bɛn saraka min ma bon n'a fɔra k'e ye saraka bɔ k'i ka banabaatɔ min ka di ye mɔgɔ bɛ ka di a bana la lani bɛ bana na ele wariba b'i bolo k'e saraka bɔ ele ka dɔrɔmɛ 2 bɔ ka t'o di fantanw ma k'i b'a fɔ k'i ka banabaatɔ ye kɛnɛya ka ca ala fɛ i ka banabaatɔ ka bana bɛna tɔ bɛna juguya le o b'a yira k'i ka banabaatɔ yɛrɛ man di ye donc n'a ka di ye i bɛ saraka bɔ fo min kɛ sababu ye fo ka kɛ a bɛ se ka bɔ bana na cogo min na a ka fɔ a ka baro kɔnɔ ko dɔ tun b'o kɛla min kɛ waritigiba dɔ banabaatɔ ka bana tɛ furakɛla a bana ka se ka taa fɔ karamɔgɔcɛ k'a ma ko ko ele bɛ nafolo b'e bolo ka se degré min na k'e bɛ saraka min bɔla nin k'i b'a bɔla ka ɲɛ wa ko n'i ma caman bɔ k'a tɛ ɲɛ dɛ donc a taara ka taa mobili fa malobɔrɔ ni fɛngɛw la ka t'o di saraka ma o tile 2 nin kɔnɔ a ma mɛn banabaatɔ kɛnɛya la i b'a min k'a fɔ a ka baro la olu na yan o kɛla ka hakilimaw le sɔn hakili la a ɲɔgɔn kɛla rasul kila sallallahu alaihi wasallam aliyu min ye rasul ka cousin ye a muso fatimatu a tun man kɛnɛ a man kɛnɛ a tora layɔrɔ la bana b'a la a tun man kɛnɛ min kan ka ɲini a cɛ fɛ ko a cɛ ye taa fɛnkɛ yiriden dɔ san ka na ko rumani farafinna an bɛ to k'a fɔ a ma ko tubabu pɔmi bon dɔw fana k'o tɛ etu fɛnɛ fɛn caman bɛ an fɛ yen an t'a tɔgɔ lɔn an kɔni b'a tɔgɔ la fɛnw la yen cogo min nɔgɔyala an ma donc rumani k'ale tun b'a ko dɔ dɔn pomme grenade o bɛ fɔ jula kana cogo e k'a fɔ français la albelo an bɛ jula kan tale ɲini ma donc pomme grenade an y'a fɔ français la bon k'a b'a ko dɔ le don donc cɛman bɔla ka taga pomme san yɔrɔ la pomme grenade san yɔrɔ la ka na n'a ye a natɔ a nana se sira la darekɛla dɔ ka kunbɛn ka fisabilillah fɔ a ɲɛna ko k'a ye ko karamɔgɔcɛ ko fisabilillah ko k'ale sɔn pomme dɔ la pomme grenade dɔ la ale fana ka o pomme grenade ni k'a tilan 2 ye ka tilan 1 di darekɛla ma ka taa ni tilan 1 a bolo muso k'a bɛ pomme fɛ dɛ a k'o san min kɛ nin a sila ka 1 de san a natɔ darekɛla ka dari a ka tilan 2 ye ka tilan 1 di darekɛla ma ka taa tilan 1 a bolo so kɔnɔ ka taa di muso ma fatima ti bɛ a banabaatɔ lani a nana jama min kɛ fatima ka pomme filɛ pomme a tilan bɛ 2 ye tilan 1 de dina n'ale ma a k'a ɲɛ ko tilan dɔ 1 don ko ko bon ale natɔ ko darekɛla dɔ k'ale dari mais ale hakili jigila rasul ka hadisa dɔ la min b'a yira k'a fɔ ko an ye saraka bɔ an ka banabaatɔ ye fɛn jumɛn b'ale bolo o yɔrɔnin na ale k'a ye n'ale ka o dɔ di darekɛla ma a bɛna kɛ sababuya k'a ka muso ka bana nɔgɔya da k'o tilan 2 ye ka tilan 1 di darekɛla ma muso ka tando n'a ye brɛbrɛ k'a fo ka tando n'a ye o ye rasul denmuso ye sallallahu alaihi wasallam ani a burancɛ o kɛla min kɛ k'a yira k'a fɔ ko a dan tɛ i bɛ saraka bɔ la i ka banabaatɔ bɛ se ka furakɛ o ŋaniya dama tɛ dɛ i bɛ min dilan ala ma ala bɛ fɛn d'i ma min ka bon n'o ye hali bi dɔgɔtɔrɔ sigi kɔnɔ rasul sallallahu alaihi wasallam dɔw nana kado dɔ di rasul ma sallallahu alaihi wasallam a nana grenade den 10 pomme grenade kelen ni comme imam k'a fɔ k'a tɔgɔ de ko pomme grenade an b'a k'o ye parce que an n'o yɛrɛ m'a lɔ jurakan na an b'a fɔ français la o nana di rasul ma komi hadiya dɔ komi kado dɔ a nana di rasul ma sallallahu alaihi wasallam rasul ko kado min na ka bilal wele ko bilal ma k'a ye taa nin di ali n'a muso ma a denmuso ma min ye fatima ci ye bilal tagatɔ pomme di yɔrɔ la ale ka 1 dogo k'a don a poche kɔnɔ k'a dogo donc a kɛra pomme den 9 mɔgɔ min bɛ baara kɛ ni hadisaw le ye o tun bɛ baara kɛ ni kurannaw le ye o de b'a n'u jɛna an ka waati nin na an tɛ baara kɛla ni kuranna ye an tɛ baara kɛla ni hadisa o de kosɔn ko caman bɛ yen an bɛ fɔnɔ la sɔn sinon n'an sera ka kuranna kalan ka hadisa kalan et puis k'a kɔrɔw filɛ ka baara kɛ n'a ye i b'a ye an ka ko caman bɛ yɛlɛma hali bi ala y'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye o kɛla min kɛ rasul sallallahu alaihi wasallam k'o di kana min kɛ a nana di a di yɔrɔ la a nana di min kɛ bilal nana o pomme di ali ma yɔrɔ ma a bɛ ka pomme compter k'a ye pomme den 9 d'abord
ale yɛrɛ ka lɔn munna pɔmu nana ale sɔrɔ ale k'o lɔn ka ban hadisa dɔ fɛ k'a fɔ ko ni i ka fɛn di ala ma ɲuman dɔ kɛ ala bɛ ɲuman 10 de d'i ma donc ɲuman 10 mun ka kɛ a kɛla 9 ye ale ka pɔmu min tilan k'a di fantan ma min kɛ nin donc ala b'ale sarala min kɛ nin ala ka pɔmu de 10 bila ka na munna a kɛla 9 ye ale ma se k'olu faamu ale ko Bilal ma ko pɔmu de 9 rasul ka min di ma ka na nin ko a ma dalafa Bilal ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam olu ka limaniya tun bɛ lɔn nin façon de fɛ parce que lan bɛ ala ka kumakaw la o bɛ baara kɛ n'a ye donc a bɛ kɛ sababu ye o ka limaniya bɛ sabati an caman bɛ ala kumakaw mɛn mais an tɛ baara kɛ n'a ye olu b'an sɛgɛn tuma caman na donc Bilal ko min kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ale tun ka pɔmu kelen dugu a tuma bɛ ka ale ka limaniya degré filɛ ale sɔrɔ k'a lɔ la ko tiɲɛ yɛrɛ la ko limaniya bɛ ale la a fanga ka bon donc k'o fara a kan k'a di a ma a kɛra pɔmu de 10 ye bon a ka pɔmu tilan 2 ye k'a di fantan dɔ ma k'a muso bɛ furakɛ ala bana ka na pɔmu den 10 wɛrɛ di ale ma pɔmu tilancɛ kelen kosɔn i ka ala ka baara kɛ cogo ye donc an ye didi kɛ ala ma man kana lillahi kana lahu mɔgɔ mɔgɔ k'a di ala ma ala b'a d'i ma mɔgɔ mɔgɔ k'a kɛ ala ye ala b'a k'i ye donc an kana siga o la fiyewu n'an bɛ fɛn fɛn kɛ ala ye an y'a kɛ sitana fana bɛ tuma caman na n'i bɛna hɛrɛ min kɛ ala ko la sitana kana to a bɛ waati jan kɛ parce que sitana bɛna sigi i kɛrɛfɛ de n'i yɛrɛ ka n'a k'a lɔn k'i b'a fɛ ka dɔrɔmɛ 10 de di a bɛna lɔn ko cɛ dɔrɔmɛ 10 nin ka ca dɛ i t'a kɛ lori ye o y'a daminɛ ye fɔlɔ e yɛrɛ bɛ taa nin na ka filɛ ka lori bɔ la ka bila kɛrɛfɛ a ye baga lɔn tugun cɛ lori nin yɛrɛ ka ca dɛ i t'a kɛ 2 ye e b'o fana bɔ ka bila 3 bɔ ka bila kɛrɛfɛ filanan aw ko cɛ e yɛrɛ ka dépense ma ban fɔlɔ e bɛna mun di mɔgɔ ma e bɛ se k'a bɛɛ mara su i t'a bɔ ka di ala ma o ye sitana ka baara de ye ala y'an kisi ka bɔ sitana ka tɔɔrɔya ma donc n'i bɛ fɛn di ala ma i b'a di ala ma i bɛ kɔn ka n'a ŋaniya k'i sɔrɔ n'a hakilina k'i sɔrɔ mɛ i bɛ kɔn k'a kɛ kana to fo waati dɔ bɛna don fo sitana bɛna tolon kɛ i dusukun na ou bien i hakili la donc alhamdulillah komi temps bɛ taga la an bɛna na baro la yan n'ala sɔnna an bɛna na nin développer ka bɛn waati dɔ ma min tɛ waati façon nin ye min ye conférence kɛ waatiw ye inchallah donc k'a fɔ bɛɛ ɲɛna an ye jija n'an ko an ye kɛ silama bɛrɛbɛrɛw ye an ka limaniyaw sabati an ye jija ka jaga bɔ an ka nafolo la k'a di ala ma i m'a ye jaga nin ye jagoya le ye saraka yɛrɛ tɛ dɛ jaga ale ta de ye saraka le ye a ka saraka bɔ ala ka min kɛ jaga ni ala k'o bila an kan ni nafolo b'i bolo i ka ɲi ka jaga bɔ ka di ala ma n'i ka wari ka 1000 pounds bɔ mara la et puis a tolen fo ka san yɛlɛma donc i ka ɲi ka 25 pounds bɔ a la 1000 pounds la ala ka 1000 pounds d'i ma k'i 25 bɔ k'a di fantan dɔ ma o bɔli le gwɛlɛyalen ma 1000 pounds dilali ma ala k'o d'i ma ko bɔ a dini ma ka ban ko bɔ 25 pounds bɔ ka di a ala ko k'o di ale ma sisan o bɛ di jɔn le ma k'a di fantanw ma ele ko ko i t'o di ala ma mais n'ala ma dɔ wɛrɛ d'e ma tuguni don a ma ban voilà donc an ye to k'an yɛrɛ kɔlɔsi ni ko façon nin ye sɔn et puis fana k'a fɔ kunun fana k'a fɔ bɛɛ ɲɛna quoi ala tan b'i bolo kɛ n'i m'a di ala ma ala b'a bɔ mais n'a bɛna bɔ waati min na nin a b'a bɔ ka cɛnni don a bɛna cɛnni don i ka nafolo la a bɛ barika bɔ i ka nafolo la parce que n'ala k'a bɔ a bɛ barika bɔ i ka nafolo la mais n'i yɛrɛ k'a bɔ ka di ala ma ala bɛ barika don i ka nafolo la i m'a ye o de kosɔn tuma caman i b'a ye wari caman b'i kɛ bolo mais e barika ye wari banna i m'a lajɛ k'a don fɛn min na ko ne tɛgɛ yɛrɛ ma ye dɛ dɔw bɛ t'o tɛgɛ ko ka nasi ɲini k'a di ko n bɛ tɛgɛ ko n'a ye dɛ ni n ka wari na dɔrɔn a bɛ bɔ ni ka wari kɛ o si tɛ i ma ala ta nin yɔrɔ di ala ma sinon tɛgɛ ko tɛ hali k'i tɛgɛ ko ka kɔrɔna bɛɛ kɛ nasi ye k'i tɛgɛ ko ara n'i ma ala ta nin yɔrɔ di dɔrɔn i ka ko ɲini ka di yɛrɛ ma ala y'an kisi ka bɔ o ma donc an bɛna lɔ yan komi question fana bɛ yen imam bɛna dugawu kɛ ni imam bɛna dugawu la ni question nana bon ni kɛ sani imam bɛ ban dugawu ni an bɛna na nafa min an k'a fɔ kunna an bɛna tɔ dalafa inshallah imam ka dugawu kɔfɛ n'o temps sɔrɔla ani question waati la inshallah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Donc imam donc do wati sila ala ke baraje amin ala hamna ko pelaje noya ni la bena wati mna batu amalon woni la bena ko batu malon